Takuk tebukuk song jotono lamsuk ani YouTube channel cooking channel haino hai kwtal recipe tubui tini recipe hingke mikhumur ni borphang ni mikhumur ni nape swnamnai ang hingke wasungo hingke paso ang obo naikhe obo kisa kuar kuar kwrak hai tongo hai phano obo norom se hingke bono mikhumur no ang joto chikon khe rawui na baikha tamokhe obo baksa kuar hingke kisa kwrak hai no aboni bagui ang bono chikon khe rawui nakha hingke tarpore o jaga o ang alu twisa add khaikha mikhumor ni loge hingkhai jehetu bo nape hingke kisa moso bangna nango hingke ang moso kwbangma rikha hingke berma rikha kaibrui hingke obo joto ang bono suwui ready khainai tabo wasung o danai ang bono wasung no nape swnamnai hingke last o khe piyaj duita rikha ang tabo wasung suwui ang o jaga joto dawui nabainai ekdom obo ang tini swnamui chamani angkhe ekdom bahai mo tongmani thokjak sokha jara mikhumor nape jaya khorokjai naidi moso yoksa sani ekdom thok sokha tini ang obo swnamui tai next time tai swnamui chana hinui uansukmung tongo tei kisa wasung kotor o hingkhe last o hingkhe o jaga o ang som chamoch duita add khaikha hingkhe butui khai wasung chikon ni bagui butui bo kisi sano wngkha o jaga o butui aswk dai manliya aste aste khe butui thangui tongo osong wngkha tei thangliya hingke butui kisa ang khibi nakha hingkhe tabo obo muthuna hingkhai ang thabuchu bolai bai muthunai thailik bolai bai muthui mano angkhe thabuchu bolai bo chai mannai jaat hinui mane 1 kam 2 kam hingkhe abobo chai mannai jaat thabuchu bolai bo chai mannai jaat aboni bagui bobai ang muthungui nakha bono hingke kaham khe kisa swnamui bono khagui nakha ang eko wngkha tabo ang thapao bono risinai eko wngkha hingke bono ang first o bono naikhwlai rikha kutung hingkhai naisa rinai tamokhe naikhwlai rikhe first o oro kutuka hingkhe butui kwchari thangbai naisa hingke bono phiro phiro goi ro ang guri rwui khaksa khamkha wngkhai hingke anifrai munkha tabo unorok ang obo bo chai mani wasung ni alada ba motom ekdom scent phai o alada wasung ni motom mani dego khlaima haingya wasung ni khe alada kisa scent tongo thok bo thogo hingkhe norok chaya khorok khe chai naidi hingkhe bono ang kaham khe wngui nanai hingkhe ani recipe complete wngkha norok bahai bo nangjak chajak hingkhe subscribe khaidi tei share comment khaidi jotono no.